Hello ma'am. Sobrang init ma'am no. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Wait lang po mama. Ma'am yung ilang drinks inyo ma'am? Ligutan na kuya, si ate nag-order eh. Oo. Yung isang drinks kasi ma'am na inom ko. Pwede na! Dahil sa sobrang init. Ayos lang po. Okay lang po yun ma'am. Sige lang kuya. Wala pong natatawa si ma'am. Mainit kuya eh. Kaya ma'am wait lang po. Sige po. Joke lang yun ma'am. Ayos lang po. 7:30. Wait. To 64. So 60. 1, 2. Wait lang ma'am, ang 12 pesos, 250. $50, 12. Ma'am, okay lang naka-vlog ka. Ay, okay lang po. Thank you po. Hindi po.